एग्जिट पोल के अनुमान की विपरीत लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारी जीत की ओर अग्रसर होती दिख रही है। यही कारण है कि कालीघाट में जश्न शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस समर्थक एक दूसरे को हरा अबीर लगाकर जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। स्लोगन दो, स्लोगन दो। चलो चलो ना, चलो चलो स्लोगन दो, स्लोगन दो। আমরা তো জিতেই গেছি, আমরা তো জিতেই গেছি। আর দিদি ছাড়া বাংলায় কেউ নেই। দিদি গরিব দুঃখী সবার কথা, দিদি আর অভিষেক ছাড়া কে আছে? সুতরাং দিদি ছাড়া আমরা ভাবতেই পারি না, চলতেই পারি না। আজকে আগে উল্লাসটা করি আমরা সব, দিদির জেতার একটা, দিদি যে আমাদের জন্য এত চিন্তা করে করে, আবার বাংলার প্রতিটা মানুষের দিদির কথা চিন্তা করেছে, অভিষেকের কথা চিন্তা করেছে, তারপরে চিন্তা করি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव में एक फिर से मुख्यमंत्री ममता जादू चलता हुआ दिख रहा है। राज्य के 42 सीटों में से करीब 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी करीब 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी बीच कुछ देर पहले वह कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सामने का रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। लोकसभा चुनाव में एक फिर से मुख्यमंत्री ममता जादू चलता हुआ दिख रहा है। राज्य के 42 सीटों में से करीब 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी करीब 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी बीच कुछ देर पहले वह कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सामने का रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
साइकिल पर बैठ तृणमूल प्रत्याशी महुआ मैत्र मतगणना केंद्र की ओर रवाना होते हुए। অগ্নি অগ্নি তো মনে মধ্যে ভোট করতে এসে পজিটিভটা দিতে তোমাকে দেখে বলুন তো তুমি মেডিকেল আছো তারা নাই আমাকে জলের বোতল আসতে ঠিক আছে এআরওদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনাদের ইভিএম এর রাউন্ড কমপ্লিট হওয়ার সাথে সাথে যে কম্পাইল ট্রেন শিট এবং ফর্ম 20 পার্ট 1 সেটা আপনারা কম্পাইলেশন রুমে তাড়াতাড়ি করে পাঠান। আপনাদের ইভিএম রাউন্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরে দিদি একটু প্লিজ দিদি প্লিজ তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করছি একটু ভিক্কিটা দেখাও না তুমি এখন ছাড়বো না আপনাদের যে কম্পাইল লেটার এগিয়ে দাও যে ব্যাকলগটা আছে সেটা দ্রুত আপনারা পাঠান যাতে এই করে আমাদের এন্ট্রি করা সম্ভব হয়। আর দৌড়িও না পড়বে না এখন আবার ফিরবো কি করে আমি তাই ওকে রেখে দাও পারে না অর্ণব গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করুন আমি দেখছি কেন ঠিক আছে আচ্ছা সরো বাবু হ্যাঁ দিদি দিদি জয়ের দিকে যাচ্ছ দিদি সরো জয়ের দিকে যাচ্ছি না আমি টেন্টের দিকে যাচ্ছি সরো ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। मथुरा लोकसभा सीट पर तृणमूल और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। तीसरे राउंड की गिनती के बाद यहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बापी हलदर करीब 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनका यहां पर मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी अशोक पुरकायस्थ से है। तीसरे राउंड की गिनती के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मथुरापुर में जीत का जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया है। एक दूसरे को अबीर लगाकर और तृणमूल के नारे लगाकर तृणमूल कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। কি বলবেন? আমরা যেটা ভেবেছিলাম সেটাই চলছে প্রবণতা। আমরা মথুরাপুরে বাপি হালদারের ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একে গোনার শেষে আমরা 50,000 ভোটে এগিয়ে আছি। আমাদের টার্গেট 2,55,000 ভোটে আমরা এগোবো মথুরাপুরে। কতটা স্বাভাবিক কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রাসী উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের বাপি হালদার যে প্রমাণ করে দিচ্ছে মথুরাপুরের মানুষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোড়াফুল তৃণমূল এই জায়গাতে সকলে এখন বিরাজ করছে, আনন্দের মধ্যে আছে। আমরা তো অবশ্যই উল্লাসিত এবং পশ্চিমবাংলার আশাপ্রদ রেজাল্ট আমাদের একটা জায়গায় আসছে। কি নাম আপনার? অখিলেশ বাড়ি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।
उत्तरी हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। महिलाओं और समर्थकों ने जयकारों के साथ यहां जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हुगली लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी ने अपनी जीत का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में काफी परिश्रम पिछले दिनों में किया है और इसलिए उम्मीद है कि वो जीतेगी। मौजूदा सांसद तथा भाजपा प्रत्याशी लॉकेट चैटर्जी को लेकर पूछे गए सवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि उनसे कोई दुश्मनी पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हम दोनों राजनीतिक प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि जनता जो भी फैसला करेगी उनको स्वीकार होगा, लेकिन उन्होंने पिछले 2 महीनों में काफ़ी मेहनत किया है और उम्मीद यही है कि तृणमूल की जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दही मीठा चावल तो बहुत खा लिया, अब डाइटिंग करनी है। আমি জয় শ্রীরামকেও তার এগেইনস্টে কিছু বলছি না। আমি তো জয় বাংলার লোক, আমি জয় বাংলা সবসময় বলবো। বলা যাচ্ছে আপনি এগিয়ে আছেন নাকি ভোটে? ব্যালটে এখনো বলতে পারবো না। আপনার কাছে কোনো খবর নেই? একটা জায়গা এক এক রকম বলছে, এক্সিট পোল এক রকম বলছে, ব্যালট বক্স এক রকম বলছে, মানুষ এক রকম বলছে, জনগণ কি বলছেন সবাই সব রকম কথা বলছে, প্রেস এক রকম বলছে, আমার ফ্যান্সরা এক রকম বলছে। আপনার কি মনে হচ্ছে? আমার তো মনে হচ্ছে জয় নিশ্চিত। এবার দেখা যাক কি হয়। হারা জেতা নিয়ে কি বলবেন? কিচ্ছু নয়। দেখো, আমি সবসময় মনে করি যে তোমার কর্ম, তুমি সেই কর্মটা 100% দিয়ে করো। আমি যেটা করেছি বিগত 2 মাস ধরে, আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। এরপরে যেটা হবে সেটা হবে, যেটা তোমার কপালে আছে সেটা তোমার হবে। একসময়ের বন্ধু ছিল আপনার এবং একসঙ্গে কাজ করেছে, এখনো বন্ধু কথা আছে, হয়েছে, এখনো বন্ধু আছে, দেখা সাক্ষাৎ হয়তো হয় না দিনের আগে, বহু বছর হয়তো কাকলি সিয়ানটাকে একটুখানি পিছাও মুখে চলে গেছে। এরকম নয় যে ও আমার শত্রু, কোনোদিনও হবেও না আমার শত্রু। ও বন্ধুর উদ্দেশ্যে কোনো বার্তা দেবেন? ও বিরোধী পক্ষের নেত্রী হোক, আমি বিরোধী পক্ষের নেত্রী হই, শত্রু তো আমার না। বন্ধুর উদ্দেশ্যে কোনো বার্তা না, আমি তাকে শুভেচ্ছা বার্তা জানাচ্ছি। ও আমাকে জানিয়েছে, আমিও ওকে জানালাম। একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি জিতবেন, এটা এক্সিট পোলও বলছে, কোথাও গিয়ে আপনিও আশাবাদী এবং হিসেবও তাই বলছে এখনো পর্যন্ত যতটুকু ব্যালট বাক্স। অনেকেই দেখা যায় যে জেতার পর যারা এই সিনেমা জগতের সাথে জড়িত তারা কোথাও গিয়ে একটা সময় কম দিতে পারেন। আপনি কি এটাকে বেশি সময়? দেখা যাক। দেখো না, সেরকম নয়। ডেফিনেটলি আমি সব কিছু ব্যালেন্স করে চলতে জানি, পারি। এত বছর ধরে আমি তাই করে এসেছি। আশা করি আগামী দিনেও ব্যালেন্স করে চলতে পারবো। দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে যে সেলিব্রিটিরা যারা নির্বাচিত হচ্ছেন তারা তো কেউই সময় দেন না।
অতীতের অভিজ্ঞতা তাই বলে। অনেক অনেক কিন্তু শতাব্দীরা তো করছে, দেবও করছে, তারাও তো করছে এবং আপনি যদি ভারতবর্ষেরও আর্টিস্টদেরকে দেখেন তারাও তো কাজ করছে সবাই। বাট চাইলে করা যায়, ইচ্ছে থাকতে হবে। যদি হ্যাঁ আমি দুটো কাজে হয়তো প্রেশার একটু বেশি হয় মানুষের, তখন হয়তো কাজের প্রেশারটা একটুখানি বেশি হয়ে যাবে, তো ঘুমের সম্ভাবনাটা কমে যাবে, হয়তো একটু ঘোরাফেরা কমে যাবে, কিন্তু চাইলে করা যায়। হারুন জিতুন যাই হোক হুগলির মানুষের পাশে থাকবেন। হারি জিতি যাই হোক আমি খুশি থাকবো, আনন্দ হুগলির মানুষের কাছে আসবেন। নিশ্চয়ই যদি দিদি বলেন যে না তুমি দাও হুগলির পাশে থাকো, নিশ্চয়ই কথা হচ্ছে। মমতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে না, জাস্ট শুভেচ্ছা বার্তা দিদিকে বলছি, দিদি আশীর্বাদ করো যেন সব ভালো হয়। অভিষেকের সঙ্গে কোনো কথা হলো কাউন্টিং নিয়ে? না না না, এখন কিন্তু কথা হয়নি। অভিষেক শুধু আমাদের সবার সাথে গুগল মিট করেছেন এবং সবাইকে বলেছেন সবাই শান্তি মাথায় থাকবে, শান্তভাবে সবকিছু ভালোভাবে করবে, সবাইকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন আমাদের সবাই গুগল মিট। ভোটের পর তো দেখা যায় অনেক সময় গণনার পর গন্ডগোল হয়, সেখানে কি বলবেন আপনি? দেখো, আমার মনে হয় না হওয়া উচিত। যেটাই হবে সেটাকে হাসি মুখে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়াটাই শ্রেয়, কারণ আমরা সবাই কর্ম করেছি, আমরা সবাই প্রতিটি মানুষ, শুধু আমি বা বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব সেরকম নয়, প্রতিটি মানুষ যারা আজকে সদস্য হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে রয়েছে পুরো পশ্চিমবাংলার মধ্যে, তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সবাই। তো সেই জন্যে সবাই এটা মাথায় রাখা উচিত যে আমরা পরিশ্রম করার পরে মানুষ বিচার করবে, উপরওয়ালার আশীর্বাদ থাকতে হবে, তারপরে যেটাই রেজাল্ট হোক না কেন সেটা আমার মনে হয় হাসি মুখে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া উচিত। কখনো কোনো রকম ঝামেলা আমরা চাই না, করবও না। কর্মীদের উদ্দেশ্যে কোনো বার্তা থাকে? কর্মীদের উদ্দেশ্যে সেটাই বলবো যে একদম মাথা ঠান্ডা রাখবে, যাই হোক না কেন, জিতি হারি যাই হোক না কেন, হাসি মুখে সেটাকে আমরা মেনে নেব এবং আমরা জীবন পথে এগিয়ে যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 7वें राउंड की गणना के बाद टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा 31,000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया से आगे है। चुनाव के मतगणना को देखते हुए आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहा जा सकता है कि आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जोरदार टक्कर हो रही है। आखिर तक शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकेगा कि यहां से कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। इसके लिए हमें मतगणना के खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शत्रुघ्न सिन्हा की बढ़त देख जीत को लेकर उनमें भारी उत्साह देखी जा रही है। আলুওয়ালা দেখে যা, সত্যি সেনা ক্ষমতা। আরে আলুওয়ালা দেখে যা, আরে আলুওয়ালা দেখে যা, আরে আলুওয়ালা দেখে যা,
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के लोकसभा क्षेत्र में जयनगर लोकसभा सीट तृणमूल के खाते में जाते दिख रही है। अंतिम सूचना मिलने तक तृणमूल के प्रतिमा मंडल को 3,48,615 वोट एवं आरएसपी के समरेंद्र मंडल को 16,367 वोट, भाजपा के अशोक कंडारी को 11,66,762 वोट मिले हैं। इस सीट से तृणमूल के 1,81,853 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। जयनगर लोकसभा सीट को कभी आरएसपी और कभी एसयूसीआई का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2014 में टीएमसी ने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाई और लगातार जीत हासिल कर रही है। 2014 से टीएमसी की प्रतिमा मंडल यहां से सांसद है। इस बार टीएमसी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरएसपी ने समरेंद्रनाथ मंडल, बीजेपी ने अशोक कंडारी और एसयूसीआईसी ने निरंजन नस्कर को उम्मीदवार बनाया है। এখনো পর্যন্ত যা ট্রেন্ড উঠে এসছে প্রায় 30-এর উপরে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল সরকার। এই যে সাফল্য, এই সাফল্য কি এক কথায় বলা যেতে পারে? আমাদের যিনি জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক আমাদেরকে মিটিং করে বলেছিলেন যে আমাদের কিন্তু খুব ভালো মার্জিন হবে এবং হয়তোবা 2014-তে যে আমরা 34টা আসন পেয়েছিলাম হয়তো সে তার কাছাকাছি বা তাকেও এবং মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নে তাদের সাথে থেকেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মেয়েরা তারা উপর করে মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ করেছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে জয়ী করিয়েছে। তো এই জন্যই আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সকল প্রার্থী আমি সহ আমরা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে দিদি সায়নী ঘোষ ট্রেন্ডে এগিয়ে রয়েছে, এটা কি রাখতে পারবেন না কি বলছে? জিত তো থাকবে দাদা। এই ভোটটা বাংলার বাঙালির আবেগের সাথে যুক্ত ছিল এবং আমরা মনে করি বাংলা তার নিজের মেয়েকে চায়। একদিকে যেমন মমতা ব্যানার্জি, তেমন আমাদের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সায়নীজি। আমরা প্রত্যাশা করছি এই জিতটা 2.5 লক্ষ ছাড়াবে এবং আমরা আজকে সারা বাংলা জুড়ে শুধু সবুজ আবির উঠবে। কিন্তু এই যে কিছুদিন আগে দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়াটা দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির দিচ্ছিল, বিজেপি এগিয়ে যাচ্ছিল, সেই জায়গাটা থেকে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলা এখন তৃণমূলে ঝড় চলছে, কি বলবে? না দেখুন, আগাগোড়া সারা বছর ধরে যে চলছে মিডিয়া তৃণমূলের বিপক্ষে চলছে। বড় বড় টিভি চ্যানেলগুলোকে, মিডিয়াগুলোকে রীতিমতন তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার মানুষ তার জবাব দিয়েছে। আমরা সবাই জানতাম যে ইভিএম আর ব্যালট বাক্সে তার জবাব করবে এবং আজকে তার বাস্তবায়িত হয়েছে। আপনার নাম কি? আমার নাম রামকৃষ্ণ শাহ, কোথায় আসছেন? ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले लक्ष्मी भंडार की घोषणा के बाद तृणमूल ने राज्य भर में भारी वोट हासिल किए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर लक्ष्मी भंडार में पैसा बढ़ने के साथ ही तृणमूल फिर से आगे बढ़ने लगी।
लोकसभा चुनाव नतीजों को सुबह से ही तृणमूल आगे चल रही है। वर्धमान दुर्गापुर से तृणमूल उम्मीदवार कीर्ति आजाद लगभग 50,000 वोटों से आगे हैं। वही बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष पीछे हैं। समय बीतने के साथ साथ एक के बाद एक दौर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष वर्धमान दुर्गापुर के बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे तृणमूल प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने कहा कि 6 दे दिए हैं, अभी और भी कई राउंड बाकी है। तृणमूल कार्यकर्ता पूरी तरह से आशावादी है कि वर्धमान दुर्गापुर के उम्मीदवार कीर्ति आजाद जीतेंगे। दुर्गापुर के इस्पात नगर के वार्ड नंबर 3 में तृणमूल पार्टी कार्यालय के सामने बैंड पार्टी के साथ हरा अबीर लगाते हुए तृणमूल के झंडों को लेकर उत्साहित है। स्वर्गीय पूर्व माता धृति बैनर्जी जलान की पहल पर महिलाओं ने वहां से गुजरने वाले लोगों को अबीर बांटना भी शुरू कर दिया है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांकुड़ा बिष्णुपुर में तृणमूल बीजेपी के बीच झड़प हुई, जिससे कि इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। बिष्णुपुर लोकसभा में तीसरे राउंड की मतगणना का परिणाम घोषित होते ही बिष्णुपुर हाई स्कूल मैदान में तनाव फैल गया है। कथित तौर पर तीसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सौमित्र खान 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। दोनों खेमों में तनाव फैल गया है। आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंप पर लाठी, डंडों और ईंटों से हमला कर दिया है। कई भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। भाजपा का दावा है कि तृणमूल ने पिछड़ने के कारण हताश में ऐसा किया है। दूसरी ओर तृणमूल ने दावा किया कि बीजेपी ने पहले हमला किया था। টার্গেট করে এই যে গাড়ি চালিয়েছে, এই যে ইট করে রয়েছে সামনে, এটা আমার গাড়ি, এটা জানি আমি আছি গাড়িতে। এই গাড়িকে লক্ষ্য করে টার্গেট করে ঢিল বৃষ্টি এবারে হুড়মুড়িয়ে এসে তাবু ভাঙচুর করে 3 জনকে মেরেছে, হাসপাতালে তারা ভর্তি আছে। এই গাড়িকে ভাঙচুর করে কারা আক্রমণ করলো? এই তৃণমূলের বাচ্চারা পুলিশের সহায়তা নিয়ে। তৃণমূলের দুষ্কৃতিকারীরা যেই আগাচ্ছে সেই এই আক্রমণ পাল্টা হবে। অবশ্যই দেখছি, আমরা ব্যবস্থা নেবো, পাল্টা করবো। এই ভাই আপনি অভিযোগ জানাচ্ছেন? পাথর ছোড়ার অভিযোগ করছে বিজেপি, কি বলবেন? বিজেপি আমাদের দিকে পাথর ছুড়ে ওরা চাইছে ভণ্ডুল করতে। ওরা সারা বাংলা, সারা দেশে হেরে যাচ্ছে, তাই উত্তেজিত করছে আমাদের লোকদের। আমরা আমাদের লোকদের সরিয়ে নিয়েছি। বিজেপি টেন্ডের চেয়ার ভাঙার অভিযোগ করছেন এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ করছে আপনাদের বিরুদ্ধে। একটা কিছু না, সব ভাঙতাবাজির দলটাই তো ভাঙতাবাজি, মৃত্যুকের দল, ভাঙতাবাজির দল। নন্দমোহন হচ্ছে ভাঙতাবাজি লোক একটা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल लोकसभा केंद्र से प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा से पिछड़ रहे हैं। आखिरी समाचार मिलने तक वह तकरीबन 41,000 वोटों से पीछे थे। जब सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया आज आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तो उनको देखकर वहां पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बंगला के नारे लगाए, जिस पर सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया को थोड़ी नाराजगी जताते हुए देखा गया। वही इस बारे में जब हमने पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि यहां पर टीएमसी को बड़ी जीत हासिल होगी। रही बात एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दिखाने की, तो नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये सब कुछ गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की मिली भगत से किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट हतोत्साहित ना हो। उन्होंने कहा कि इन नतीजे से एक बात स्पष्ट हो गई है कि राज्य की जनता ममता बनर्जी के साथ है और जिस तरह से लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी परियोजनाओं के जरिए ममता बनर्जी ने लोगों की भलाई की है, उस लोगों ने प्रभावित होकर ममता बनर्जी और टीएमसी को धन्यवाद दिया है और संदेश खाली जैसी साजिश को नकार दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए चल रहे। सर क्या बोलेंगे सर क्या बोलेंगे? जो बांग्ला का स्लोगन अभी आप काउंटिंग सेंटर में है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? इस तरह स्लोगन हो रहा, क्या बोलेंगे सर? इस तरह स्लोगन हो रहा, क्या बोलेंगे सर? इस तरह से हो रहा है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा केंद्र से तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा 60,000 वोटों से आगे है। इसे लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ विधानसभा इलाके में विभिन्न वार्डों से विजयी रैली निकाली गई। वहीं 88 नंबर वार्ड के काउंसलर नेहा साव के नेतृत्व में एक विजयी जुलूस निकाली गई, जिसमें बैंड बाजे के साथ साथ पटाखे फोड़े गए, साथ ही अबीर गुलाल भी खेला गया। वहीं 89 नंबर वार्ड के काउंसलर मुजम्मिल शहजादा अंसारी के नेतृत्व में रानीगंज शहर में विजयी जुलूस निकाली गई, जो कि पूरे रानीगंज शहर में परिक्रमा की। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। সকাল থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে 2024 লোকসভা ইলেকশনের গণনা। এনডিএ এগিয়ে নাকি পিছিয়ে, সাধারণ মানুষ কার পক্ষে? সরাসরি দেখছেন আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। বাংলায় জয়, জয় বাংলার। পুরো পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে তৃণমূল সুপ্রিমো, পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাজিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলগুলিতে। এবং আপনাদেরকে আমরা সরাসরি জানাই, সেই কালীঘাট থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমরা আপনাদেরকে সরাসরি আমাদের পিপিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাচ্ছি তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, এবং তার সাথে সাথে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা আজকে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে। কিসের কারণে? সেটি হচ্ছে জয়ের কারণ। পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 42টি লোকসভার আসন, তার মধ্যে 30টির ঊর্ধ্বে রয়েছে তৃণমূল, তারপরে রয়েছে বিজেপি, তাছাড়া রয়েছে তারপরে রয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিআইএম। বিকল্প কোনো দলই
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কোনো বিকল্প শিবির তৈরি করতে পারলো না এখনও পর্যন্ত। এবং আপনাদেরকে জানাই, কালীঘাট থেকে পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ। তার সাথে সাথে আরেকটিও চিত্র বিজয়গড় এলাকায়, মানে ভোট গণনা কেন্দ্রের ঠিক কিছু দূরে, যেটি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে উঠে আসছিল, বিজয়গড় বুথে সিপিআইএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং তার সাথে সাথে ব্যারাকপুর এবং বর্ধমানে যে বিজেপি প্রার্থী ব্যারাকপুরের অর্জুন সিংকে ঘিরে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিশাল উচ্ছ্বাস এবং জয় বাংলা গো ব্যাক স্লোগান। তার সাথে সাথে দিলীপ ঘোষকে ঘিরেও সেই একই ব্যাপার আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। এবং ধুমধুমার চলছিল টিএমসি এবং বিজেপির মানে বিষ্ণুপুর এলাকায়, সে দৃশ্য আপনারা দেখেছেন। এবং এখন আমরা আপনাদেরকে ঠিক নিয়ে চলে এসেছি 278 নম্বর বিধানসভা রানীগঞ্জ এলাকায়, যেখানে আপনাদেরকে জানাবো আমাদের পিভিটি ক্যামেরার মাধ্যমে ভোট গণনা কেন্দ্র মানে গণনা পর্ব আসানসোল লোকসভারও পুরো দেশের সাথে সাথে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখনও পর্যন্ত যা আমরা খবর সরাসরি মানে আমরা যেটা খবর পাচ্ছি এবং সেই খবরের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি 60,000-এরও বেশি ভোটে এগিয়ে তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী যিনি ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, তিনি মানে বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে 60,000 ভোটে এখনও পর্যন্ত পিছিয়ে রেখেছেন। এবং আসুন সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো এই এলাকায় 88 নম্বর ওয়ার্ডে যে তৃণমূল কংগ্রেসের যে পার্টি অফিসটি, সেই পার্টি অফিসের সামনেও আপনারা দেখছিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, আতশ মানে বাজি ফুটিয়ে তার সাথে সাথে বাজনার দ্বারা তারা আনন্দ এবং আবির খেলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। আসুন ডিরেক্টলি কথা বলবো সেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে, তারা কি জানাচ্ছে আজকে এই মানে আসন্ন যে জয়, সেই জয়কে সামনে রেখে তারা আমাদেরকে কি আর বিশেষ বিশেষ জিনিস আমাদের কাছে রাখছে। যেরকম আমরা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মমতা ব্যানার্জি মানুষের জন্য কাজ করেছে, প্রকল্প এনেছে, 74 প্রকল্প, মানুষ ওই প্রকল্প দেখে আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। আমাদের মানে সব সময় আমাদের পার্টির লোক মানুষের সাথে আছে, পাশে আছে। এই সব দেখে যেরকম লক্ষ্মী ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য কার্ড, কন্যাশ্রী, রূপাশ্রী, খাদ্য ভাণ্ডার, এই সব দেখে মানুষ আমাদেরকে বেশি से বেশি ভোট দিয়েছে। আজকে বাঙালি মানুষ দেখিয়ে দিল কি বিজেপি দুর্ঘটো। বাঙাল আমরা বিজেপিকে চাই, আমরা দিদিকে চাই, দিদি আছে, দিদি থাকবে। জয় বাংলা। দিদি হ্যাঁ, আমাদের 60,000 এখন এগিয়ে আলুওয়ালা, আলুওয়ালা আলু কাটতে চলে গেছে। আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা 60,000 ভোটে এখন এগিয়ে আছে। আর আমরা জয়লাভ পুরো বেঙ্গলের দিকে আমরা দেখিয়ে দিলাম কীরকম আমাদের সরকার আছে, আমাদের পার্টি আছে, যে আমরা দিন রাত এক করে মানুষের সাথে থাকবো আর মানুষের পাশে থাকবো, দুঃখ সুখে সব সময় আমরা আছি আর থাকবো, পাশে থাকবো। আচ্ছা, শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়ের মানে যে জিততে যাচ্ছে, প্রায় জিতেই গেছে, এই বিষয় নিয়ে শহরবাসীকে কি শুভেচ্ছা জানাবেন? রানীগঞ্জবাসী আমাদের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে মানুষকে শুভেচ্ছা জানায়। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, আমাদেরকে দিয়ে মমতা ব্যানার্জিকে দেখে ভোট দিয়ে। আসানসোল লোকসভা 2024-এর যে নির্বাচনী ফলাফল সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে। এখনও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি প্রার্থী ছিলেন, আজ এখনও পর্যন্ত বেশ মানে কয়েক হাজার ভোটে এগিয়ে আছে, 59,000 সামথিং। তো এই বিষয় নিয়ে কী বলছেন, জয়ের উচ্ছ্বাস কী বলবেন? মমতা মানে তৃণমূল নিশ্চয় আমরা জিতছি। ममता बनर्जी मैजिक चले गए थे और महिलाओं ने दिखा दिया है कि जो महिलाओं के लिए जो ममता बनर्जी किया है उसका मैंने धन्यवाद महिलाओं ने ऑलरेडी दे चुका है। उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है और थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ी देर बाद आप लोग के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम लोग जीत रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 30 सीट पे हम लोग आगे हैं पूरा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, अभी आप लोग क्या खुशी कैसे मना रहे हैं शहरवासी? अभी हम लोग अपने वार्ड में जितने हैं कर्मी सबको हम लोग पटाखा वगैरह ये किए, थोड़ा सा अबीर वगैरह लेके अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब जीत जो होने जा रही है इसकी खुशी में शहरवासी को क्या शुभेच्छा देना चाहते हैं अपना तरफ से, पार्टी परिवार की तरफ से? मैं अपने तृणमूल कांग्रेस परिवार की तरफ से अपने शहरवासी को यही बोलना चाहूँगी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि जुमलाबाजी की सरकार और नहीं चलने वाली और वो दीदी के साथ है और हम सभी दीदी के साथ। देखिए थोड़ी देर अब मैं क्या बोलूँ, जो रिजल्ट है वो तो आप लोग देख ही रहे, बस थोड़ी देर का इंतजार कर लीजिए, जो भी है वो आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है, रिजल्ट आप लोग के आँख के सामने ही रहेगा।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे पश्चिम बंगाल में जो चंद हाई प्रोफाइल लोकसभा के मुकाबले थे, उनमें से आसनसोल भी था। एक तरफ टीएमसी के निवर्तमान सांसद, हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, तो दूसरी तरफ खुद को आसनसोल का भूमिपुत्र बताने वाले और वरिष्ठ सांसद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस पूरे राजनीतिक द्वंद्व को तब एक तीसरा एंगल मिल गया जब इंडिया गठबंधन की माकपा प्रत्याशी जहांआरा खान ने आसनसोल लोकसभा सीट से प्रतिद्वंद्विता करने के लिए नामांकन भरा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि आसनसोल लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर होगी, और हुआ भी। वहीं मतगणना के दिन सुबह से ही शत्रुघ्न सिन्हा और सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के बीच वोटों की रस्साकसी देखी गई। कभी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया आगे है तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा। आखिरकार सिंध ने यहां पर 63,000 मतों से अंतर में बाजी मारी। मतगणना स्थल पर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल की जनता को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा भी मौजूद। इस बारे में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बातें कही। बाद अभी ले लेता हूँ। पूरे देश को लेकर क्या कहेंगे सर? इंडिया जोट की सीटें काफी बेहतर आई हैं। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एग्जिट पोल को धन शक्ति का दुरुपयोग करवा के जिस तरह से सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार गलत नहीं बल्कि झूठे साबित हुए। वो लगा कि सरबारी गा रहे थे वो लोग और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की, जबकि लोगों की मान्यता थी, लोग जानते थे और मानते थे इस बात को कि इस बार यूनाइटेड ऑपोजिशन छा जाएगी, एनडीए की सरकार जाएगी, इंडिया ब्लॉक या यूनाइटेड ऑपोजिशन सामने आएगी। ममता जी इस बार गेम चेंजर बनकर सामने आएंगी, ये हम शुरू से कह रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी बोले, बंगाल में ममता जी इस बार स्वीप करेंगी और करके उन्होंने दिखा दिया। ये जो जीत हुई है ये आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत है, ये ममता जी का हमारे प्रति विश्वास की जीत है, ममता जी के नेतृत्व की जीत है, टीएमसी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है और सबसे ज़्यादा ममता जी के व्यक्तित्व का जादू जो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है उसकी जीत है। 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी। पता नहीं, वो सब तो आपका काम है बताना। मैं सर्टिफिकेट। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा केंद्र से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को जीत मिलते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। दूसरी तरफ इन नतीजों से स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी खेमा बेहद निराश देखा जा रहा है। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने ये बातें कही। তৃতীয়বার আসীন হচ্ছে বসছে এবং আমরা বাংলায় যে পরিকল্পনা আছে সেখানে যা ত্রুটি ছিল, আমাদের লোকসভায় যে ত্রুটি ছিল, বিচ্যুতি ছিল, সেগুলো নিয়ে আগামী দিনে আমরা চিন্তা ভাবনা করব এবং জনতা জনার্দন যে আশীর্বাদ দিয়েছে সেটাকে আমরা মাথা পেতে আপনাদের কোথায় মনে হলো যে ল্যাকিং হলো সেটা নিয়ে দীর্ঘ সাংগঠনিকভাবে আমরা বসবো, পর্যালোচনা করব, দেখব আমাদের কোথায় দোষ ত্রুটি ছিল, সেটা আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে। আপনাদের যে বারবারই কথা হচ্ছে 400 সেক্ষেত্রে অনেকই সিট কমলো, দেখুন আজকে সিট কমলো বলে ইভিএমের সতীত্ব বেঁচে গেল। যদি আজকে সিট 400 পার হয়ে যেত তাহলে ইভিএমের এখানে চিরহরণ হয়ে যেত, বিরোধীরা ইভিএমকে ধর্ষণ করে দিত। তো যাই হোক, সংবিধানের রক্ষা হলো, ইভিএম সতীত্ব ফিরে পেল। আগামী দিন আমরা আরও সংঘর্ষ করব। 2 থেকে 200 হয়েছি, 400-র দিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। তৃতীয়বার সরকার তৈরি করছি, চিন্তার কোনো বিষয় নেই। আগামী দিন আরও লড়াই হবে, কর্তব্য পথে চলবো, যা হবে দেখা যাবে। দাদা, আপনার ক্যান্ডিডেট বেরোবার সময় তৃণমূল কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান করে বিক্ষোভ করছিল, উল্লাস দেখাচ্ছিল, সেই বিষয়টা কি দেখুন, বিষয় হচ্ছে যে সেটা যার যেটা চরিত্র সেই তার চরিত্র অনুযায়ী কাজ করবে। তাদের একটা উচ্ছৃঙ্খল দল, যারা তাদের উচ্ছৃঙ্খলতাই হচ্ছে তাদের চরিত্র প্রমাণ, আর তারা সেটাই করেছে, সেটা নিয়ে কোনো একটা বিষয় নয়।
তৃণমূলের যারা জিতেছেন তাদেরকেও আমরা সাধুবাদ জানাই যে তারাও লড়াইয়ের মাঠে ছিলেন, আমরাও লড়াইয়ের মাঠে ছিলেন, কেউ না কেউ একজন জিততো, কেউ না কেউ একজন হারতো। তো ওনাদের জিত হয়েছে, ওনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। আমরা হেরেছি, আমরা পর্যালোচনা করব, আগামী দিন আমরা জেতার জন্য প্রিপারেশন করছি। ধন্যবাদ। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार नारेबाजी किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया थोड़े नाराज दिखे और वो पत्रकारों से ज्यादा बात किए बिना ही वहां से चले गए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।